1, 2, 3, postura. Oh, postura. Oh, yeah. Sige, sige, oh. I love Philippines! I love Philippines! Mabuhay Pilipinas! Magandang araw po sa inyo mga kababayan ko. Nandito po tayo sa bahay na bato sa La Union. At ipapakita natin sa mga bata ang bahay na bato. May bahay na bato ba talaga? Nakalimutan ko na eh. Last time na nagpunta kami dito, nakalimutan ko na yung mga makikita dito. Ang alam ko na nakita ko may museum dito. Esto Casa de Piedra. Casa de Piedra. Mami Cookie Tekti. Inihampas pa yung ano eh. Ay talaga si Mami Cookie. Oh. Mami Cookie. Africana, Latina. Ano po bang makikita dito sa bahay na bato? Piedra. At tayo sa Casa de Piedra. Esto Casa de Piedra, ha? Casa de Piedra. Entra. Entra, pasok. Entra dentro. Dito muna, dito. Here. Aquí. Foto. Chan. Foto. 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 Oka. Mi madre dice que le ha gustado ver todos los videos, le gusta mucho. Tu marido? Mi mamá. Tu mama. Ese pelo así, yo guapa. Gusto ng nanay niya yung lahat yung buhok ni Mami Cookie. Museum Art Gallery. Paborita de Mami Cookie. Mami Cookie, sinta. Mami Cookie, Mami Cookie. Abaho, Mami Cookie, ayan. Mami Cookie, grande. Ayun eh. ¿Tú has visto? ¿Tú has visto? ¿Qué es esto? Pepino. Ala? Ala? Si Mabud daw tsaka si Nena. Pasok! Sí, entra. ¿Qué es esto? Pero... vamos, entra dentro. Esto museo, ha? Museo de Piedra. Siyempre si Kuya Benjen ay nagpapapicture. Ilalagay niya sa kanyang Instagram, tsaka sa kanyang Twitter. Mag-chase sa profile. Está bonito, Mami Cookie, no? Chamame, no? Aha. Antigo. Antigo bomba. Bomba todo. Antigo bomba. Japonesa, Hapon. Venir aquí. Esto de cosas de Filipino antes. Antigo. Sí. Mira Aquí cocinaba. Cocinaba, sí. Cocinaba. Ajá. Cocinaba baboy. Mira esas planchas. Plancha. Mira. Lo teníamos cuando éramos niños. Y fríos. Sí, se pone carbón. Sí, mira, máquinas de coser.
Chame, oh, plancha. Sí. Yo buscaré esa plancha en internet y lo llevaré a Guinea como decoración. Sí. Chame, eso, tu plancha antes? Sí. Ganyan daw po ang plancha nila, Chamame. Dati, ayan po, tingnan niyo po mga amigo. Plancha. Mamá, mira lo que se cose. Dentro taga tupuner, carbon. Tú enciendes, tú dejas un poco con los carbones encendidos. Ganun nga. Sí. Mamá sencilla, ni tenía ni no. Parehas ng plancha natin, tsaka plancha nila, Chamame, same na same daw po mga amigo. Ganyan na ganyan. Lagyan ng uling. Same lalagyan daw ng uling. Ay. Kawayan, ano pa? Esto, bambu. Bambu. Arbol. At esto, Guinea control chen esto. Sí, vamos. Chen esto, así, Tenemos. bambu. Si tiene, Chamame. Tenemos. Sabi mo itong mga bato na ito galing dyan. Esto piedra. Eso de piedra existen todavía los pueblos en Zaragoza. Zaragoza. Sa pueblo ro ng Zaragoza ay meron daw po ganyang Hanggang doon na yun. mga bato-bato. Ito tayo mamaya. Asi. Lahat ganyan yun. Kaya ano? Ano? I quit. Ice cream. Tapos, dito tayo sa kabila. Vamos sa entrada ahí. Mga antigo rin yan. Ayan daw, mga antigo daw po yan o mga luma din. Rice, yung sa ano, doon sa rice. Así. Cosas de para carpinteria. Sí. Ayan, ang gamit sa Carpintero ebanista. karpintero. Gamit ng mga karpintero, mga amigo, ayan. Tsaka hindi naman sila alima. Ayan. Ibig sabihin, ano na sila, curious din sila. Esto, cosas de Elvis. Fisherman and farmer dito. Yung mga fishermen na. So, esto de a playa. Cosas de a playa. Cuando coger pescado. Ayan. Cosas de a playa. Ano tong mga ito? Lampara. Totoo, ano pa? Ginagamit nila yan pang ilaw sa gabi. Either mag-fishing or doon sa mismong field. Ito ginagamit nila sa gabi, mga amigo. Yung mga lampara na yan. Iba-ibang ipak. Iba't ibang gulo ko. Machete, diferente machete. Sí, eso lo vi de niña, mi abuelo tenerlo. Yung Se llama Petromax. Petromax. Yeah, Petromax. Petromax daw ang tawag dito sa abuelo niya, yan. Esto, chamame. Mira, Chamame, Sige, bira. Sige. Bira. Sige, bira pa. Sige, hampas. Sige, hampasin mo. Birahin mo. Sige mo. Ay, mga Marijan, nagtrabaho tayo. Sige, bira. Sige, hampas. Sige. Kuha pa. Sige. Kamu sila na Espanyol? Machakar? Sí, machacar. Machakar ang tawag dito. Machakar. Ibalik mo na yun. Esto para coger pescado. Para coger pescado. Después esto, mira, cangrejo grande, mira. Cangrejo grande. Totoong ano to crab. Yan, yung sa ano. Totoong crab ba yan? Parang totoong crab ano? Ano ng mga yung... Crab? This is the... Este para nosotros, este. Ase. Chamame daw Esta para to. comer aquí. Para de kayuko. Ano yung nakukuha yung... Esto, para coger perlas. Esto todos Matabi. para coger perlas. ¿Tú sabes perlas? Ajá, así. Yung bayan chale, yes, bigyan mo. Yun, naubos na raw po ito. Wala na raw pong ganyan, mga amigo. Sabing ganun. Raúl, mira esto. Ajá. Mi abuelo lo cocía. Esto? Sí, lo tenía. Sa lolo doon ni Mami Cookie ito. Para se echa así. Echar. Aha.
Postura 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raúl. Ito yung malalaking... Esto grande de... Yan. Talagang kon yan, true yan. Pinagkainan. Ayan. Era poner agua. Pearl, Sí. may nakuha yan. Esto para perlas. Sí, sí. Perlas, para Muy coger grande, perlas. ¿eh? Sí. Muy grande. Ajá. Malaki yun. Ayan. Me ha levantado aquí Ajá. y es como si estaba aquí antes. En mi cabeza. Tu cabeza pensara tú estaba aquí. Sí. Oh, sí, hay tiempo, yo también así. Yo también así. Oh, yo también así. Hay tiempo, yo pensara, yo estaba otro sitio, pero eso primera vez. Yun, así. Sabi ni Mami Cookie, parang nakapunta na rin siya dito dati. So ako din, meron time. Kaya isip ko rin, may time din mga amigo na parang, ay, nakapunta na ako sa lugar na to Esto. Lámpara. Sí, no, cuando nos compran antes, sin cemento, carretera, Ajá. solo barro. Mi abuelo, yo sé encender así. Encender, sí. Petromax. Esto es una Petromax. Ella sabe Petromax. Sí. Cuando enciende así, como bombilla. Bombilla. Petromax daw ang tawag dyan. O, sabi ni Mami ko kay ganun kanina. Na yung lampara daw nila dati yan. O yan lampara nila dati. Nung sila ay yung nabubuhay pa yung lola nila. So tama yan. Kasi ako may mga time din, mga amigo na minsan na iisip ko na, ay napunta na ako sa lugar na to pero hindi naman. Yun ang sabi ni Mami Cookie. Hindi naman ako nagkukumpara mga amigo, pero kasi sa Pilipinas napakaraming mga makasaysayang lugar at saka mga gamit tayo na naiwan, mga sinaunang mga Pilipino. Tama ba sinabi ko, sinaunang Pilipino? Kagaya niyan, no, di ba? At least na ipe-preserve natin. Alam nyo, nakakalungkot din kasi sa aking bansa na pinanggalingan before, sa Guinea Equatorial Guinea, wala ako nakikitang ganyang mga na-preserve na gamit. Chame, porque está en Guinea Equatorial, yo no he visto una museo. No hay, lleva a guardar. Yun. Sabi ko. No, esto así, echar. Echar. Cuando Ajá. esto así, echar. No preserva. Historia solo así. Solo boca. No ve. No, ver. Sabi ko kay Chamame, bakit ako sa Equatorial Guinea hindi nila pine-preserve yung mga ganito? Sabi niya, sino daw ang magpe-preserve? Pag may nakikita niya, tinatapon lang. Ayan. At least tayo, di ba, meron tayong naipapakita sa ating mga turista. Yun ang kagandahan po sa mga gamit natin na mga sinaunang Pilipino. Así. Esto cuando hacer, ¿tú sabes esto? Hacer tela. Tela, si ropas, esto. O yung paggawa ng ropas. Pero ngayon kasi, ahora todo, no así, no. Ahora Pabrika. Ngayon kasi pabrika na, di ba? Yung gumagawa ng mga ganyan-ganyan. Ano na? Ahora persona no tiene paciencia. Sí. No como antes, de abuela. Sí, galing si Chamame. Ahora Tama si Chamame. O nga, wala na raw pasensya ang mga tao ngayon. Siyempre, gusto nila ay mabilisan na. Kaya, siyempre, mga lolo natin, mapasensya o masipag. Ganun po mga amigo. Masipag ang mga lolo natin. At kahit mahirap yung isang bagay gagawin, lalo-lalo na sa mga pagkain, di ba? Hindi shortcut. Ngayon, sa mga tela-telang ganyan, sino pa ba ang gagawa ng mga ganyan? Ngayon, meron ng pabrika. Ayan. Pensar todo piedra, mira. Todo redondo. Ang ganda daw, sabi ni Mami Cookie. Muy bonito. Aha, sí, mucho trabajo. Oo nga, mahirap talagang gawin yan. Kita naman, may mga design. And then makikita nyo po dito, pagka akit nyo po sa taas, ang ganda ng view mga amigo. Kita nyo po. Charan! A playa. Así, no? Está bonito, no? Bonito, no? Sí. Bonito. Bonito, no? Sí, bonito. Bonito, ano, mami? Bonito. Bonito, ano? Bonito?
ice cream Nina. Ah, hindi ka kain na ice cream. Oh, está bonito, mira. Mangan ba, Michiban? Ang ganda ng lugar, oh. Ang sarap ng hangin. Lasang ice cream. So, ha? Espanya? Esta? Cuando veo así playa, quiero ir a Guinea. Pag nakakita raw si Mami Cookie ng mga dagat, gusto raw niyang pumunta sa Guinea Equatorial, bumalik sa kanilang bansa. Ang ganda yun. Oh, let's go there. Vamonos. So, tayo ay bababa po sa pupunta po tayo sa dagat para makita nila yung Pebbles Beach. Pebbles dahil pag nakita niyo po lahat ng mga bato-bato, ayan. Pag nakita niyo po lahat ng mga bato-bato ay bilog siya. Bawal kumuha na, no? O, bawal na daw kumuha ng mga bato dito. Pero kung mga 5 piraso, okay lang. O, yung mga 5 pirasong piedra, ay okay lang kumuha. Ganda nito, oh. O, diba? O. Poto! Ang ganda rito, oh. Dito maganda mag-picture. Takbuhan na, nakakita na ng dagat. Mami Cookie, di piedra, mirar. Differente, no? Oh, ganda. Pwede to coger piedra. Misma, tu pwede coger piedra. Mandar tu casa. Ayan, Ay, Kuya Raul! Wow! ¿Quién quiere bañar? ¿Quién quiere bañar? ¿Quién quiere bañar? ¿Quién quiere bañar? Napagod yata sila ka. Ay! Vivian! ¿Cómo pasé, Marito ba? Pero mira, de piedra. Postura una. Dinosaur. Pero está bonito, Mami Cookie, no? Muy bonito. Vivian! Saka yung current niya nanghihila yan. Ay, Vivian! May ano yung sila ulit. May current. So, let's go. I love Philippines! I love Philippines! Mabuhay Filipinos! Rana. English, Prague. Oh, Prague English. Victor, How are you, Victor? I love you. Te quiero, mi niño. Dentro. Cangrejo. Puede hacer pambota. Ay, Bueno, ganda. perro. Mga bago lang ata ito. Last time parang wala pa nito, Ganda, bahay na bato. So ayan po mga amigo, nandito pa rin tayo sa bahay na bato. At enjoy na enjoy po sila. Diba? Alam nyo dito sa La Union maraming talagang lilibutan Kaya nga naman ang pamilya ni Matinga, nila Chamame ay nadala natin dito. Salamat po kay Kuya Ray na nag-invite sa amin dito sa may La Union. Tapio! Amigo de Amir. Sophie, papasukin mo si Sophie doon sa loob. Sophie, entra dentro. Entra. Yan. Poto. You reach your destination. Bahay na bato. Ito na po ang bahay na bato, mga amigo. So, anong order nyo? May order po ba kayo? Kape? Ano? Ayan. Sube arriba. Esto como Guinea Ecuatorial,
Kawagi. Ya se lo lleva esto a su casa. Meron daw nito sa bahay namin, sabi ni Sophie. Wow! Ganda oh! Ito yung planchahan dati oh. Así. Entra dentro. Entra dentro. Ganda ya. Ito yung lumang bed siguro. Entra dentro. Entra dentro. Bonito. ¡Wow! ¡Qué bonito! Come Amir, bonito. Playa Pogi. Pogi. Alam niyo ang pogi, ano? Kanina na. Ano may order kayo? Kape. Juice. Pagod ka Belgian na. Ano kailangan? Tubig? Water? Bill cansado. Cansado de comer. Sleep. Oo. Kung daw ikaw daw pagod ka, matulog ka daw. Oh. Mm. Oh, vete dormir. Ya, dormir. Oh, Belgian, di ba pagod ka? Sige, tulog ka. Gigising ka na lang namin mamaya. Bill, Mabe, duerme. Vivian. Okay, Bigano ay. Naka-electric bank ka pa yan, oh. Ay, pagod ako. Tama yan, boy. Ano? Pan, comer. At dito po nagkatapos ang ating video mga amigo, kaya magpapahinga na muna at maraming salamat po sa pagtutok ninyo at pagsubaybay sa vlog na ito, sa episode na ito. At salamat po sa walang sawa niyo po pagsuporta sa amin at maraming salamat po dahil maraming salamat po sa inyong pagsuporta, lalo na po sa araw-araw na panonood ng ating video. Syempre, ayan po, naipakita natin kila Tia Celsa ang mga ganitong lugar na minsan ay hindi pa nila napuntahan. At masaya si Kuya Raul dahil masaya ang lahat. Salamat po! Adios! Ciao! Tulugan na! Sige. Ano gagawin mo? Sige, sige. Sige. Uno, dos, tres, postura. Postura. Sige.